प्रभुଙ୍କର महिमा हो आ सुजोग देइथिबा सकाशे दियो होस्ट आज्ञा कतिरे मध्य धन्यवाद दियोटे धन्यवाद परिवार को सेवा क्षेत्र को प्रचुर मात्रा आशीर्वाद करते आ सुंदर आह्वान पाए मामा के धन्यवाद प्रभु आशीर्वाद करतु आहरी सेवा व्यवहार करते आसतु आम प्रभुଙ୍କର गौरव उद्देश्य आ किसी गीत गान कर महिमा करवा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम यीशु के साथ धन्य संगति में मेरी यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा चाहे जान भी देना पड़े प्रभु का धन्यवाद करूंगा कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी मेरी जरूरत को पूरा करता है वो मेरी जरूरत को पूरा करता है वो कोई घटी नहीं मुझको प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा एक बात समान जलता रहूंगा एक बात समान जलता रहूंगा तेरी महिमा मेरी कामना प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा हालेलुया मो प्रिय माने सर्वदा माने तांकरी धन्यवाद करिबा तांकरी प्रशंसा करिबा कारण से आमानकर जीवन रे असीम आनंद असीम शांति असीम अनुग्रह दान करिसेंती प्रतिटी प्रभात रे तांकरी दया को नूतन करी आमानकर जीवन रे जोग कराइछंती आज अनेक लोक ए दिन देखिबा पई सुजोग पाइबा पई मन रे वांछा कला बेले से माने आज दिन रो वंचित हैला बेले प्रभु आम को अनुग्रह सुंदर अवकाश देते तेणु आसतु आज दिन में ए प्रभात जिते सानिध्य को आसी अच्छु
आमे धन्यवाद करवा मंगल दान को स्मरण करू करू अपना जीवन को समर्पण करवा। हालेलुया। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। महिमा जिसु नाम में महिमा स्तुति आराधना ओ महिमा जिसु नाम में महिमा स्तुति आराधना। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। सारा जगतर प्रभु तुम्हें हे यीशु राजन मानव जातिर मुक्ति तुम्हें हे ईश्वर नंदन। सारा जगतर प्रभु तुम्हें हे यीशु राजन मानव जातिर मुक्ति तुम्हें हे ईश्वर नंदन। प्रभु मानकर प्रभु तुम्हें धर्ममय। प्रभु मानकर प्रभु तुम्हें धर्ममय। महिमा जिसु नाम में महिमा स्तुति आराधना ओ महिमा जिसु नाम में महिमा स्तुति आराधना। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। प्रशंसा सजाई मो प्राण कर्तांकर साक्षी हेबी प्रति मुहूर्ते मु तांक अनुग्रहर। प्रशंसा सजाइबी मो प्राण कर्तांकर साक्षी हेबी प्रति मुहूर्ते मु तांक अनुग्रहर। राजा मानकर राजा तुम्हें धर्ममय। राजा मानकर राजा तुम्हें धर्ममय। महिमा जिसु नाम में महिमा स्तुति आराधना ओ महिमा जिसु नाम में महिमा स्तुति आराधना। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें धन्यवाद पूजा प्रशंसा महिमा पाइबार एकमात्र योग्यवंत ईश्वर बोली तुम्हें धन्यवाद करुछु। तुम नामर गुणानुवाद करुछु प्रभु। तुम्हें दया कल अनुग्रह कल प्रेम कल आमर पाप को तुम्हें क्षमा कल प्रभु। रोग को सुस्थ कल विनाश मुक्त कल उत्तम वस्तु अपना अपना मुख को तृप्त कराए नूतन
दिन नूतन समय नूतन मुहूर्त को आम जीवन रे तुम्हें जोड़िल एपाई धन्यवाद दिए। हालेलुया ग्लोरी थैंक यू जीसस प्रभु। एते तुम आराधना करू करू प्रभु तुम उपस्थिति को तुमरी से स्पर्शता को अनुभव करू करू तुमरी गौरव करे तुमर वंदना करे आम जीवन रे तुम्हें आराधना द्वारा कथा को प्रभु तुम्हें देखा दियो। हाँ पिता आज समय मुहूर्त नूतन अनुभूति नूतन चिंता आम जीवन रे नूतन चालना रे आम जीवन को तुम्हें चालित कर बोली प्रार्थना करे। हालेलुया हो तेरी स्तुति और आराधना ताहूँ तुझे ये प्रार्थना महिमा से तेरी हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढल बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 सारी जहां में तुझसा कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं घुटने में टेकू बस तेरी सामने तू ही मेरा प्रभु तू मेरा पिता हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 धन्यवाद 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 दिए प्राणर प्रियतम सत्य परमेश्वर प्रभु अनंत कालीन पिता शांतिर राजा तुम्हें अट धन्यवाद देउछि। ए स्वर्गीय प्रभु ए स्थान रे बसु बसु तुमर आराधना तुमर महिमा तुमरी पूजा तुम अर्चना तुमरी गौरव तुम स्तुति संभ्रम करुअछु कारण तुमे स्व गौरवर रक्षण रे उद्योगी पिता परमेश्वर हालेलुया आपणार गौरव अन्य को आपणार प्रशंसा खोदित प्रतिमा को न देबा पाई तुमे वाक्य दे आमानकु कथा कहिच एथिपाई धन्यवाद देउ देउ तुमरी हाँ पिता श्री छामुरे उपस्थित होइअछु पिता हे परमेश्वर अनेक निवेदन गुहारी अली अनुरोध को तुम ठारे प्रार्थनार विनती को जणाय अछु समस्त विषय तुमे शुणी अछु एथिपाई धन्यवाद दे कारण तुमे आमानकु प्रतिज्ञा युक्त वाक्य दे उत्साहित दे अछु हालेलुया कौन विषय रे चिंतित न होई प्रभु समस्त विषय प्रार्थना निवेदन धन्यवाद सहित तुम निकट रे प्रभु मागुणी करबा पई आमानकु तुमरी वाक्य दे उत्साहित करिसेतिपाय धन्यवाद दे तुमरी वाक्य प्रमाण आमाने धन्यवाद अर्थक बळी उत्सर्ग करू प्रशंसा रूप बळी हाँ गौरव रूप बळी उत्सर्ग करू करू मनर सकल चिंता नैवेद्य को तुम ठारे प्रभु उत्सर्ग करिअछु निश्चय तुम्हें सब विषय मनोयोगी होइछ धन्यवाद दिए तुम्हें उत्तर देइछ धन्यवाद दिए
हे पिता परमेश्वर आज सेवा को तुम्हें आरंभ करियछ समाप्ति पर्यंत तुम उपस्थित रे कार्य करी तुम्हें महिमा गौरव प्रशंसा केवल पाओ बोली जीशुଙ୍କ नामରେ प्रार्थना उत्सर्ग करी मागिली पुत आमेन। आमे समस्त करताल सहित आमे धन्यवाद करबा प्रभु आशीर्वाद करंतु आमानकर भाणीजी जेतेबेले आसे आराधना करबा पा अति सुंदर भाबरे प्रभुको निकटवर्ती सह हृदय स्पर्शी आराधना करंती प्रभु तांको मंडली को आउ तांको पालनको परिवार को प्रभु आशीर्वाद करंतु ए मन प्राण आत्मा शरीर सहित पूरा लागिबा को परिबे एतबे तुम दया कर ए समय आमे क्लुप्त भाबरे प्रार्थना करबा मो अनुरोध करिबी आमानकर आराधना करथिबा भौणीको प्रति एवं वाक्य नै आसुथिबा आमर खिलांक प्रति प्रभुଙ୍କ दासଙ୍କ प्रति प्रार्थना करिवे आमानकर लीमा मा अछंती भाउजा मानकर प्रेज द लॉर्ड भाउज प्रेज द लॉर्ड बाबू प्रार्थना करंतु आराधना करथिबा सिस्टरଙ୍କ ପାଇଁ आ वाक्य नै आसुथिबा प्रभुଙ୍କ दास निमंते क्लुप्त भाबरे प्रार्थना करंतु। आसंतु आमने प्रार्थना करबा। प्राणर प्रियतम स्वर्गीय पिता तुमरी पवित्र महानाम को धन्यवाद करू छु प्रशंसा वंदना करू हमन प्रेम कल दया कल अनुग्रह कल स्त्रीर प्रत्येक प्रहर आमान को सुरक्षा देल ए प्रातः काल पाद तले बसवा पाए तुमरी गौरव प्रशंसा करबा पाए तुमरी वाक्य शुणिबा पाए आमान को सुंदर सुजोग समय देल से तुमरी नाम को धन्यवाद करुछि बापा तुम्हें धन्य केवल तुमरी दया तुमरी अनुग्रहता पाए प्रभु आमने सुंदर आशीर्वाद अनुग्रह पाइछु आमानकर धर्म कर्म पाए नुहे केवल तुमरी दया सकाशे प्रभु तुमरी से कृष्ण मृत्यु सकाशे से प्रेम सकाशे प्रभु आज तुमरी पाद तले बसवा पाए तुमरी सेवा करिबा पाए तुमरी पूजा आराधना करिबा पाए तुमको प्रभु बोले स्वीकार करिबा पाए से कृष्णर कथा स्मरण करिबा पाए वाक्य को ग्रहण करिबा पाए प्रभु आमान को सुंदर मन समय दे आसुछ से धन्यवाद करियोछि प्रिय प्रभु धन्यवाद करियोछि तुमरी दासी तुमरी पाद तले अति सुंदर भाव स्तुति आराधना करि आसुछंती से तुमरी नाम को धन्यवाद करियोछि प्रभु सब बड़े प्रभु जते बड़े तार समय रुहे प्रभु अति सुंदर कंठरे अति सुंदर भावरे प्रभु आमान को प्रत्येक तुमरी निकटवर्ती कराई थाए प्रभु तांको तुम्हें बहुल भाव आशीर्वाद कर मंगल कर दया कर यही प्रकार प्रभु तार जीवन संध्या पर्यंत तुमरी गौरव करबा पाए तुमरी प्रशंसा करबा पाए धन्यवाद करबा पाए प्रभु तांकर ओष्ठरे तांकर हृदय तांकर मन मध्य तुम्हें कार्य कर एवं आशीर्वाद कर तांका परिवार को तांकर सेवा कार्य रे मध्य तुम्हें बहुल भाव आशीर्वाद मंगल दया कर बोली प्रार्थना करुछि मध्य प्रार्थना करुछि जीवंत पिता तुमरी पवित्र वाक्य नहीं जो दास आसु अछंती प्रभु तांको तुम्हें स्पर्श कर तांकर मुखपात्र तुम्हें हो पवित्र आत्मार शक्ति सहायता तुमरी पवित्र वाक्य को परिवेषण करने को पारिबे सही परि तुम्हें आशीर्वाद कर एवं तुमरी सहित रहिबा पाए दियो आमने जेते प्रभु विभिन्न स्थान रे बसी अछु आमान को मध्य तुम्हें आशीर्वाद कर जेपरि प्रभु आमने परितृप्तता लाभ करबा को पारिबु सही दिन जेपरि 5टी रुटी एवं 2टी माछरे प्रभु अनेक हजार हजार लोक परितृप्त होइथिले तद्रूप प्रभु आज तुमरे वाक्य आमानकर जीवन मध्य प्रभु आत्मिक जीवन मध्य वृद्धि साधन हो तृप्ति लाभ करने को पारिबु सही पर तुम्हें कृपा कर तुमरी दासन को मध्य तुम्हें बहुल भाव आशीर्वाद कर प्रभु परिचालना करुछंती मध्य प्रभु मंडल भार दे आसुछ मध्य हे प्रिय प्रभु तुमरी सेवा कार्य तुमरी लोक मानकर सहित एवं प्रभु वाक्य शिक्षा चेतना दे प्रभु आज पर्यंत तुम्हें आनी से तुमरी नाम को धन्यवाद करुछि प्रभु तांको तुम्हें बहुल भाव आशीर्वाद कर तांको परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर
ତାଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିହୁନେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଏବଂ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମାଗୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ପରମେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ତୁମେ ଢାଳି ଦିଅ ବୋଲି ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ ବସି ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇ ତୁମେ ଗୌରବ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ପାଅ ବୋଲି ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ବାପା। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ବଜର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ମହତ ମଧୁରତା ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆଉ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଖିଲା ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଷ୍ଟର ଖିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ସୁନାବେଡା। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନ ବାଣ୍ଟିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। Praise the Lord, praise the Lord, namaskar. Good morning to all of you. ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ এই ସୁଯୋଗ ମତେ ଦେଇଥିବାରୁ ତଥା ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପିଟର କୁମାର କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମତେ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଲେ। ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇ ସମସ୍ତେ ବସିଥାଉ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ। ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବେ, ଯେପରିକି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ନ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତେଣୁ ଭିଡିଓ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ଅନ୍ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ, ଆଦରର ବିଷୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ମେସେଜ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦଉଛୁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ସେ ଜାଣିବେ କି କେହି ତ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ନାମ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ହୁଏ, ପ୍ରାୟ ପରିବାର, ପ୍ରାୟ ଘରେ ନେମ ବୋର୍ଡ ଥିବ, ଲେଖା ହେଇଥିବ, ହଁ ଏଇଟା ନାମ, ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିବେ ରେଭରେଣ୍ଡ ସୁନିଲ ଖିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ନା ବୋର୍ଡ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମଝିରେ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ଚାବି ପଡିଥିବ, କିନ୍ତୁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଠିକ ସେମିତି ଏକା ନା ଖାଲି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ ଦୁଶବାର ଅଛି, ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ଭାବିବି यहाँ कोई तो है जो मुझे समझता है, जो मुझे सुनता है, जो मते ଶୁଣୁଛି। ନଚେତ ମୁଁ ଭାବିବି କେବଳ ନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାକି ଲକ୍ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି
ଭିଡିଓସ୍ ଅନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଆଜିର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଉ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା କଣ କରିବା କିମ୍ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ। କଣ କରିବା କିମ୍ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ପିସ୍, ଶାନ୍ତି ୱାର୍ଡ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଶାନ୍ତି ୱାର୍ଡ ଶୁଣିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଶାନ୍ତି କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କହିବି ମାନେ ଏ ୱାର୍ଲଡରେ ଶାନ୍ତି ବୋଲବା ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଦରକାର ଶାନ୍ତି। କିଏ କହିବ ନାହିଁ କି ମତେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଶାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ଶାନ୍ତି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ନାମ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ସେଇ ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ କହୁନାହିଁ। ଯାହା ରିଏଲ ओरिजिनल ସେଇ ଶାନ୍ତି, ଯୋଉ ଶାନ୍ତି हमें हमारा जीवन में हम महसूस कर सकते हैं, महसूस କରିପାରିବା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏତେ ମୁସ୍କିଲ ତକଲିଫ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏତେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଟିକେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ବି ଏତେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ବି ସେ ଭିତରେ ବି ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି महसूस କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ଏବେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ସ କହିବି ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ମାନିବା କରିବା ଆମେ ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ପୁରା ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲିଲା ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ମିଳିବ। ଘରେ ଗୋଟେ ଥର ବସିଥିଲା, ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଘରର ଅଶାନ୍ତି ଗୁଡାକ ଦେଖି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଛି ଏ ଘରେ ଶାନ୍ତି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁତ ନିରାଶ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ବାହାରେ ହେଲା ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଶାନ୍ତିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରିଲା। ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ଭାବିଲା କି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିଗଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁ ଧ୍ୟାନରେ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଯେହେତୁ ହୋଇପାରେ ମେ ବି ଆମର ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଜଏନ କରୁଛୁ ଆମ ଭିତରେ ବି ସେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ସିଏ ଭାବିଲା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିଗଲେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖରୁ ଗଲା, ମିଶିଲା, ସେଇଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଅନୁସାରେ ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ତାର ମନ ଆଉ ଶାନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଠି ବି ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ପାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ପରେ ସେଠି ଭାବିଲା ଲୋକ ତ ପ୍ୟାପି କରୁଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପିଇଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଶାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପିଇ ଦେଲେ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ୟାପି କଲେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କରିଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଏବେ ମନେ କରନ୍ତୁ କାହାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ, ଯୋଉମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେମିତି କି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ।
ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି ସେମାନେ ଚା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବି ଯଦି ପିଇବେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କପ୍, ତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଚା ପିଇଲେ ଏକା ହଁ ଏଥର ଟିକେ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି କହିବେ। ତ ସେମିତି ହିଁ କେତେ ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନରେ ବି ପିଇଲା ପରେ ହଁ ବଢିଆ ଏଥର ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି କହିବେ। କେତେ ଲୋକ ତ ଟିଭି ଦେଖିଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଲାଗିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଗେମ୍ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ଯେମିତି ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ସବୁ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇସ୍ତେମାଲ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ତଥାପି ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କୁ ପିସଫୁଲ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ, ରିଏଲ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତ କଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା କିମ୍ବା କିଏ ଆମକୁ ରିଏଲ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ଆମ ଜୀବନକୁ? ଆମେ ଆମର ମନ ଯେମିତି କି ଭଲ ଖୁସି ରହିବ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ପୁରା ଶାନ୍ତ, ବହୁତ ବଢିଆ। ତ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ସେମିତି ଦେଇପାରିବ? ଟଙ୍କା ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ? ନାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଟଙ୍କା ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି, ତ ଆହୁରି ବି ଟେନସନ, ରାତି ଦିନ ବହୁତ ଟେନସନ ହେଇଯିବ ଆମେ। ରିଏଲ ପିସ୍ ଆମକୁ ମିଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଜଗତର କେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ମିଳିବ, କଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମିଳିବ, ତାହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କୋଉଠି ବି। ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ, ବଟ୍ ମତେ ଶାନ୍ତି ମିଳି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଅଛି, ଶାନ୍ତି ମହସୁସ ବି କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଖୁସି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। କାହିଁକି? ଆଉ କଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା, ଆଉ କିଏ ଦେଲେ, ତାହା ମୁଁ କହିବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଗତର କେହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କହେ, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି କହିଲେ, ଜଗତ ଯେପରି ଶାନ୍ତି ଦଉଛି ସେମିତି ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଦଉନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଜର ପ୍ରଚୁର ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଉଛି। ପ୍ରଚୁର ଶାନ୍ତି, ରିଏଲ ପିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରେଡି। ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବୁ, ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବୁ। ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ସେଇ ଶାନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିବ, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିବ ସେଇ ପିସ୍। ଆମେ ଫିଲିପିଓ 4:7 ପଢିବା। ଆମେ ଫିଲିପିଓ 4:7 ପଢନ୍ତୁ। फिलिपियो 4:7। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखो तो, तुम्हारे हृदय
और तुम्हारे विचारों को बोली खाइछि ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିବ କଣ परमेश्वरଙ୍କର शांति ଲେଖା ହେଇଛି ତ परमेश्वर की शांति କାର शांति परमेश्वरଙ୍କର शांति परमेश्वरଙ୍କର शांति ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ହୃଦୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିବ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିବ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ମାନେ ରିଏଲ ପିସ୍ ପାଇପାରିବା କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପିସଫୁଲ ପାଇପାରିବା ଆଜି ବହୁ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବିନା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ରହିଛି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁ ଅଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଅଛି इज्जत माने नाम कमाई बहुत बड़ा बड़ा नाम बट फिर भी उसके जीवन में कोई शांति नहीं है अच्छा खाना खाते वो लोग मटन चिकन सब खाऊ माछ सब बट शांति नहीं कौन फायदा आज्ञा पखाल भात खाऊं अनेक परिवार पखाल भात किछि नहीं वेजिटेबल नहीं किछि नहीं सेमानक पाखरे पैसा नहीं किणवाकू मध्य पखाल भात खाऊंଛନ୍ତି किंतु सेमानकर जीवन शांति रे जीवन बिताउଛନ୍ତି बहुत शांति रे काहे की जानिଛନ୍ତି सेमाने यीशु को पाइଛନ୍ତି यीशु को निजर जीवन रखिଛନ୍ତି बाइबल कहे हर मुसीबत में मुझको संभाला रखवाला वो है रखवाला से अमान को रखवाला हर मुसीबत रे से संभाळिबा प्रभु अटंती सी प्रभु को जदि आमर जीवन रे जहा भी हो आमे रखिछु तो आमे पीसफुल पाई पारिबो बाइबल कहे कि माने जे यीशु को पाइछि से जीवन पाइछि और से जीवन भीतर शांति अछि जे यीशु को पाइछि से शांति पाइछि ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ରିଏଲ ପିସ୍ କୁ महसूस କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ସେତିକି ଆଦର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା आदर करिबा तो इठी लेखा है परमेश्वर शांति आमर हृदय को आमर विचारधारा को सुरक्षित करिकी रखिबो प्रेज द लॉर्ड सुरक्षित करिकी रखिबो वो प्रोटेक्शन देगा वो सुरक्षित करेगा वो उनकी शांति जगत की शांति नहीं जगत और शांति हमको अशांति करेगा बट उसका जो शांति है वो हमें प्रोटेक्शन देगा जगतर शांति से आमको भयर आनीदब भयर कढ़े नब कि परमेश्वर शांति भय ठार दूर कराइब प्रेज द लॉर्ड इट्स अ ग्रेट विषय सेतपाई यीशु को केबे छाड़ीबानी आज भी मु देखी बहुत मिनिस्ट्री करने लोक भी छाड़ दी यीशु को मिनिस्ट्री किसी कारण हेतु मु कहबी नहीं कि कारण बोले केते को कारण अच्छी केते बहुत सारा रीजन है यीशु को छाड़ दी परिवार ताको जीवन जदि एबे देखिबा नो पीस शांति नहीं बट मु एमिति परिवार भी देखिछि
जो परिवार किछि नहीं, किछि भी नहीं, किंतु शांति अछि, शांति रहउछंती, शांति रछंती। गोटे परिवार रे दी भौणी थिले, दुई भौणी थिले, समस्त ध्यान सुनिबे, सत घटना एटा कहूचे मु। दुई भौणी थिले, बड़ भौणी सान भौणी। बड़ भौणी टिके सुंदर नथिला, दुसिबाकू असुंदर, खराब। ध्यान समस्त शुणिबे, होई पारे एटी के भी जदि थिबे तो तांको पाई गोटे एग्जांपल। से बहुत खराब, सुंदर नाही, तार मुह जाको पूरा व्रण हेई जाइछे सबू। सान भौणी किंतु बहुत सुंदर, दुसिबाकू भी बहुत सुंदर, गोरा ହେଇକି बहुत सुंदर, चेहरा भी बहुत तार ढंग बहुत बढ़िया। तो प्रस्ताव तांको घरे आसुथिला, बड़ झीवर आसुनथिला, सान झीवर सबुबेले प्रस्ताव आसीबा। किंतु तांको घर लोके, तांकर माँ बापा कहुथिले बड़ झीव थाउ थाउ सान झीव को केमिति आमे विवाह करिदबु। तो सेमिति ही समय गड़ी चलिला। धीरे दिने तांको घर लोक भाबिले, कथावार्ता हेले, कहिले बड़ भौणी, बड़ झीवर तो प्रस्ताव किछि आसुनी, तार एमिति आर प्रस्ताव आसु, तार पई आर एज बहुत ही जाउची। गोटे काम करिबा, आकु मैरिज करे दबा, तापर देखिबा ये आ विवाह ହେଲା परि नाही, आकु के आ पसंद करिवे नाही, आर आकु आ के किछि करिवे। तो सेमिति कहे कि भल प्रस्ताव आसिला बेले, गोटे भल प्रस्ताव घर, आजिकाली कथार अछि, घर को देखिके जाओ नले बर को देखिके जाओ बोली। किंतु घर कौन देखिबे, बर को भी कौन देखिबे किछि जणा नाही। किंतु घर को देखिके जाओ, बर को देखिके जाओ बोली पळे जाउछन्ते। आ उपरे स्पेशल टीचिंग मध्य अछि। युवा युवती माने, मु तो कहबे युवा युवती माने जो माने चाहुछन से स्पेशल टीचिंग मैरिज उपरे नहीं करी, आमे मैरिज उपरे मु प्राय दिए युवा युवती माने को। काहे कि अक्सर आमे कौन करि थाओ, आमे जो दिन विवाह से दिन ही मैरिज रो विषय आमे कहि थाओ, विवाह दिन ही मैरिज रो विषय शिक्षा दे थाओ। सेमिते नहीं, बिफोर माने चर्च रे ऑलरेडी पिला मानकू शिक्षा दवा दरकार, मैरिज विषय से मन जानिबा दरकार, तेबे जाइके से माने सही पार्टनर को से माने चूज करि परिबे। आज युवा युवती माने गलत पार्टनर को चूज करूछंती, पर घर बर्बाद हो जाउची, छाड़ पत्र हो जाउची। एमिति हेला सेमिति हेला बेलना आगुर जानबार अछि से माने विवाह कौन अटे, से माने को परि साथी को विवाह करबा दरकार। मु बहुत टीचिंग देछि, मु एमदी ऑनलाइन रे तो प्राय देई नाही, मु ऑफलाइन रे बहुत एकदम जाको दरकार ऑफलाइन रे डाकंतो। ऑफलाइन रे युवा युवती माननको मु शिक्षा देछि, 300 प्लस 500 प्लस युवा युवती मानको गोटे जगह रे 300 प्लस थिले। सेठी जिदर को मु टीचिंग देलारो 70% युवा युवती माने रॉन्ग रे थिले, और से माने प्लान करिथिले किछ रॉन्ग डिसीजन नेबा पई। किंतु से माने कांदी कांदी की साक्ष्य देले, आमे आउ एमिते डिसीजन नेबुनी आज्ञा, आमे जानलु एथरो बेली। तो सेटा जानिबा दरकार। तो सेई घरे तांको घर परिवार कौन कले, सान झियो को भल प्रस्ताव आसिला, भल परिवार आउ भल टंका, झियो जाइकी बहुत सुख शांति रे रहिबो बेली कहिकी विवाह करे देले। आज का डेट रे भी निजर झियो मान को बुढ़ा परी लोक मान को विवाह करे दउछन्ती, बयस बेसी वृद्ध लोक, कहीं टंका पाई झियो शांति रे रहिबो बेली एज को भी देखंती नहीं। बहुत दुखर विषय। आमर एरिया रे मु कथा कहूची, आपन एरिया बहुत भलो, आम एरिया रे कथा कहूची। आम एरिया रे सेमती सान झियो थिबो, तारा बयस बेसी हेले 20 भी ही नथिबो, 19 वर्ष थिबो, गुटे को पाखरे विवाह कराई देबे, तार बयस थिबो 45 प्लस थिबो, भल धन संपत्ति अछि, भल कमाउची, भल रही गले, भल स्टेटस रे रही पारिबो बेली विवाह करे दउछन्ती। तापर 2 दिन गला परे
ସେ ପୁଅର ନାତୁଣୀ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି ଏ ଝିଅ, ସେମିତି ଦୁଶିବେ। କିଏ ହେଲେ କହିବେ ଏ ବାପା ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିବେନି, ସେମିତି ବି। ତ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ସେମିତି କରିଦେଲେ, ବିବାହ କରିଦେଲେ। ଏ ବଡ ଝିଅ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ। ଆଉ ସେ ତାର ମନର କଥା କାହାକୁ କହୁନଥିଲା, ସେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡା କାହାକୁ କହୁନଥିଲା। ଦିନର ଘଟଣା ଏମିତି ହେଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଏଲ ଷ୍ଟୋରି ଏଟା, ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ରିଏଲ ଷ୍ଟୋରି କହିବାର ଅଛି। ହେଲେ ସେ ବଡ ଝିଅ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି। ସେଇଦିନ ଗୋଟିଏ ସ୍ପିକର କୁ ଇନଭାଇଟ କରିଥିଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପିକର କୁ। ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ଲାଷ୍ଟରେ ବସିକି ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ବର୍ସିପ କଲା ସମୟରେ ଲୁହ ଝରେଇକିରି ସେ ବର୍ସିପ କରୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ବି ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ବି। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବି ଲୋକ ଟିକେ ଇଏ ଅନ୍ୟ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାର ଚେହେରା ବି ଟିକେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ପାଳକ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି, ଯୋଉ ପ୍ରଚାରକ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ଆଉ ସେ ଦାସ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷିପ ସରିଲା, ସବୁ ସରିଲା। ସରିଲା ପରେ ଆଉ ସେଠି ସ୍ଥାନୀୟ ପାଳକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଝିଅ ତାଙ୍କ ନାମ କଣ ବୋଲି। ସେ ନାମଟା କହିଲେ, ନାଇଁ ଅମୁକ ନାମ। ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି କି ବୋଲି କହିଲେ, ନାଇଁ ବୋଲି ନା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କିଛି ଭୁଲ ବୁଝିବେନି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲେ। କହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଆଉ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଚାଳନା ଦଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି। କଣ ବି କହିବାରୁ, ମୁଁ ସେଇ ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲେ, ସେଇ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ, ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏଇ ପାଷ୍ଟର ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ପରି ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କଣ ଏମିତି ଦେଖିକରି ଆପଣ ତାକୁ ବିବାହ କରିବେ? ତ ସିଏ କହିଲେ, ନାଇଁ କିଛିଟା ଅଛି ତା ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ, ମୋର ତ ମା ବାପା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ବି ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେ ପକେଇବୁ, ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ତ ସିଏ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଦେବି। ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ପାଳକ କହିଦେଲେ। ପାଳକ କହିଲେ, ସେ ପାଳକ କେମିତି ପାଳକ? ଯୋଉ ପାଳକ, ଆରେ ଆମର ଝିଅ ତ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ହେଇକି କେମିତି ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ? ତ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କୁ ଏକ ପଚାର। ତାପରେ ଯେତେବେଳକୁ ଗଲେ, ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା, ସେଇ ଘର ଲୋକ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଝିଅର ବାପା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରିଲେ ପାଳକକୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋ ଝିଅକୁ କଣ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଯୋଉଟା କି ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ନା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଲେ? ତ ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ତାର ଗୁଣକୁ ଦେଖିଲି, ପ୍ଲସ୍ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରେୟର କରୁଥିଲା ସିଏ, ସେଠି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି। ଦିଟା କଥା ମୁଁ କହିବି। ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ, ଡେଡିକେଟ ହେଇଥିବା ଝିଅଟା, ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଗ୍ରୋଥ କରିବା ଝିଅ ସିଏ। ସେ ଯୋଉ ଲୁହ ଝରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାର ଲୁହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରୋଥ ହେବ ବୋଲି କହୁ ଇଏ ମୋର ରିଏଲ ସାଥୀ, ଇଏ ସାଥ ଦେଇପାରିବ, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ଟେନସନ ହେଇଗଲେ। ଠିକ ହେଇଗଲା, ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଗଲା। ମ୍ୟାରେଜ ସରିଲା, ସରି, ଯୋଉଦିନ ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା, ମ୍ୟାରେଜରେ ବରକନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ସାନ ଭଉଣୀ ଆସିଲା, କେତେ ଖୁସିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଯାଇକି ସାନ ଭଉଣୀ କାନ୍ଦୁଛି। ଏ ବଡ ଭଉଣୀ ଦେଖି ଦେଇକରି ସାନ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି କହୁଛୁ, କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, କଣ ହେଲା ତୋର? ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା, ଦିଦି ତତେ ମୁଁ ବି ଭଲ ପାଉନଥିଲି, ଘର ଲୋକ କେହି ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ତତେ ଦେଖିକି, ତୋର ଲାଇଫ କୁ ଦେଖିକରି, ତୋର ଚେହେରା ଦେଖିକରି ଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସବୁ କିଛି। ପାଷ୍ଟର କୁ ଗୋଟେ ଗଲେ ବୋଲେ ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୋର ଲାଇଫ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଇଫ, କେତେ ଶାନ୍ତି। ମତେ ଭଲ ଘର ଦେଖିକି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର
ହିରୋ ପରି ଅଛି, ବର ବହୁତ ବଢିଆ ବୋଲି ଦେଖିକି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଖୁସି ରହିବ ବୋଲି ମତେ ବିବାହ କରେଇଦେଲେ। ମାତ୍ର ସେଇ ଘରେ ରାତି ଦିନ ଖାଲି ଅଶାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୋ ଜୀବନ କେତେ ଶାନ୍ତି ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ତୁ ବୋଲି କହିକି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଇଛି ଶାନ୍ତି ସିଏ ପାଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଖରାପ, ମୋର ଚେହେରା ଖରାପ ଅଛି, ମତେ କିଏ ପସନ୍ଦ କରିବାନି। ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେବେ ବି ନିଜକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନେଗେଟିଭ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଏମିତି, ମତେ କିଏ ପସନ୍ଦ କରିବ, ମତେ କଥା କହି ଜଣା ନାହିଁ। ଯେମିତି କହିଲା ପରେ ମତେ କହି ଜଣା ନାହିଁ, ଏମିତି କହନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବେ ବି। ଆପଣ ଯେମିତି ଲୋକ ନେଇକି ଦୁନିଆରେ ଖୋଜିଲେ କିଏ ସେମିତି ଲୋକ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ କରିକି ବାଛିଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ କହେ, ଗୀତ ସହିତ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ସ୍ପେଶାଲ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ସ୍ପେଶାଲ। ଆଉ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 14:2 ଲେଖା ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ। We all are special for God। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ପେଶାଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡିବା ନାହିଁ। ପିସ୍ ଆମ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବି, ବାଇ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବା କିମ୍ବା ଶାନ୍ତି ମହସୁସ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯଦି ବାଇ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଅଛି, ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ସେ ଦାନ ବରଦାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। 9 फ्रूट पहले आपको देगा वो, जोटा कि गलतिया 5 पर्व 21-22 पदरे आमे देखि पारुछु। 9टी फल आत्मांकर फल आमे देखि पारिबा। पीस एक प्रकार का फल है, जो फल आप खाओगे, जितना खाते जाओगे मीठा उतना ही निकलते जाएगा। शांति गोटे प्रकार फल, आत्मांकर देइतिबा फल, सेटा सेमिति शांति, जो शांति सेमिति फल, सेटा जेतिकी आमे खाई खाई चालुथुबा, खाई खाई जाउथुबा, आमे शांति और अधिका अधिका महसूस करि पारिबा। आ हमर जीवन सेतिकी आनंद आनंद होथिबो, खुशी मीठा लागुथिबो, मीठा बड़ी बड़ी जाउथिबो, कमिबो नाही। रियल पीस होली बाय द होली स्पिरिट रे रहिछि। पवित्र आत्मा रे आमे परिपूर्णता हेबा निहाती आवश्यक रहिछि, ଯାହାକି ଗାଲାତିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମାଇଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ କେହି ବି। ବାଳକ ସମସ୍ତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ବଢିବା ଜାଗାରେ କମି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବହୁତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ଦେଖିଛି 25 years ହଉ, ଯେତିକି ମାନେ 30 years 40 years ବି ହେଇଗଲାଣି, ସେଇ 4 ଜଣ ହିଁ ଥିବେ, ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେଠି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲୁଛି, ଭଲ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ କାହିଁକି? What is the reason? ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇ କଥାଟା। ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବଡ, ବହୁତ ବଡ, ଚଉଡା ମାନେ ଲମ୍ବା, ବହୁତ ବଡ, ବଟ୍ ସେଠି ହାର୍ଡଲି ବସିବା ଲୋକ 8 ଲୋକ 10 ଲୋକ। ବହୁତ ବର୍ଷର ଚର୍ଚ୍ଚ, ବହୁତ ବର୍ଷ, ସେଇତିକି ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଚର୍ଚ୍ଚ, ଯୋଉ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ନଥିଲି, କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେହି ନଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆମେ କନଭର୍ଟେଡ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ନଥିଲି ସେ ସମୟରେ, ସେତେବେଳର ଚର୍ଚ୍ଚ ଟିଲ୍ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ। ମୁଁ ଯେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ତା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲି,
तो मु सेठी 8 इयर्स सेठी मु पास्टर थिली मु और सेई चर्च रे 7 ରୁ 8 लोक केवल जे थोरे आसला नेक्स्ट टाइम आसु नाही से आ टिके समय ध्यान सुनिबे तब मु समाप्त करिबी हेले मु सेठी कहूथिली से मानको बुझाउथिली कोन पई ए कारण कोन गार्डन अछि सेठी बाउंड्री अछि गेट लागिछि गार्डन भितरे फूल बगीचा बहुत बढ़िया अछि आंब गछ गुड़ाक अछि पिजुଳି गछ अछि छोट छोट गछरे भी एड़े बड़ आंब आसे लोक समस्त आसुचंदी आंब खाइकी जाउचंदी मु गोटे कथा सेठी कहली आपण माने देखुथिबे गेट रे ताला पड़िथिले मध्य लोक गेट डेई की चर्च भितरे न आसिकी बाउंड्री भितरे आसुचंदी आउ फल तोलिकिरी खाउचंती और जाउचंदी फल दुसुची देखिबा मात्रे से माने बाउंड्री डेई की आसिकी फल तोलिकिरी खाउचंती और जाउचंती कि माने नेकिरी पळे जाउचंती बट सेटा लॉक थिले मते डेउचंती चर्च लॉक ओपन अछि कबाट ओपन अछि किंतु चर्च भितरे लोक आसुनांती बाउंड्री डेईकी से गछ पाखरे आसी फल तोलिकी नउचंती किंतु तारु चर्च भितर एंट्री करूनांती काहे की व्हाट इज द रीजन से रीजन हला समस्ते बाउंड्री भितरे फल देखि पारुचंती किंतु चर्च भितरे फल देखि पारुनांती चर्च रे एई नोटी फल देखि पारुनांती जोटा फल आमे जानिचु सेई फल चर्च रे से मानको दुसु नहीं बोली कहि से माने आसु नाहंती किंतु फल दुसुची बाउंड्री भितरे जाऊ मानको दुसी जीव ना चर्च भितरे फल हाँ शांति जहाँ भी रही विश्वास सबू सेई फल जाक को जेतल को देखी देबे ना ए भितरे चर्च रे शांति अछि ए भितरे प्रेम अछि ए भितरे आत्मसंयम अछि ए भितरे धैर्यता अछि ए सब विषय जेतबेल को देखी देबे ना तो से भितरे एंट्री करिवे तो प्रभु चाहंती आम भितर से पूरी पीस फ्रिट उत्पन्न हो तो होली स्पिरिट रो दान वरदान को आम नहीं जबार अछि होली स्पिरिटली आम निजको बढ़ाइबार अछि होली स्पिरिट द्वारा पवित्र आत्मा इंगित रे परिचालित बाइबल कहउछ रोमियो पुस्तक लिखा है ईश्वर संतान से माने जो माने पवित्र आत्मा द्वारा परिचालित होउचंती आमे केवल कही था विश्वास जो माने करती से माने ईश्वर संतान ठीक कथा बट बाइबल यह भी कहे विश्वास भूत माने भी करूचंती आउ थोरी जाउचंती से माने डरुचंती तो पवित्र आत्मा द्वारा जो माने परिचालित होउचंती से माने ईश्वरंकर संतान अटंती होली स्पिरिट द्वारा आमे रियल पीस को पाई परिबा थर्ड विषय बाय हिज वर्ड और बाय गॉड्स वर्ड तांकरी वाक्य द्वारा किंबा परमेश्वरंकर वाक्य द्वारा आमे शांति पाई परिबा हमको शांति मिलिबो जदि आपण गीत संगीता 119 गीत 119 गीत 165 पद 165 वर्ष जदि पढ़िबे ताहेले सेठी आमे देखि पाई परिबा पीस काहे ने मिले पढ़ंतु टिके उड़िया रे ओके मु ही पढ़ी दउछि मु भाबुछि प्राय किए बाइबल धरि नथिबे रेफरेंस सकाळ कौन समय रेफरेंस कौन तो रेफरेंस रेफरेंस कहले बा गीत संहिता 119 तार 165 165 वर्ष
ତୁମ୍ଭେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ନେହକାରୀ ମାନେ ମହାଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଝୁଣ୍ଟିବାର କୌଣସି କାରଣ ଘଟେ ନାହିଁ। Praise the Lord. तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति मिलती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। देखो तो वाक्य को भल पाइबा व्यक्ति, वाक्य को निजर करिबा व्यक्ति, वाक्य अनुसार चलिबा व्यक्ति को रियल शांति मिलिबो, शांति से पाई पारिबो। तांको प्रति बहुत बड़ शांति रही। से कथा लगे तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। बहुत शांति हेउची, शांति मिलिबो। वर्ड दिन को केते थोड़ा आपण बाइबल पढुछन्ती मु जानि नै, वाक्य को केते भलो पाउछन्ती मु जानि नै, किंतु वाक्य को भलो पाउतो, वाक्य डेली पढंतो, वाक्य को भलो पाइबा लोक, प्रेम करिबा लोक शांति को पाई पारिबो। शांति एटा होची थर्ड विषय। फोर्थ विषय, चतुर्थ कथा, बाय आवर ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता, आमर आज्ञाकारिता हेतु आमे शांति पाई पारिबा, शांति हमको मिलिबो आज्ञाकारिता रहबा द्वारा। लेवी पुस्तक जदि आमे खोलिबा, लेवी 26 पर्व तार 3 रु 6 पद पर्यंत जदि पढ़िबे, घरे पढ़ंतु, समय नाही मु पढ़ेबी बोली कहले आउ गुटे गुटे सेटु बाहरबो बुझेबा पई। 26 पर्व 3 रु 6 पद पर्यंत व्यवस्था आज्ञाकारिता हेबा द्वारा, आज्ञाकारिता जदि आमे अछु तो शांति आम जीवन आसीबो, आमे शांति को महसूस करि पारिबा, अनुभव करि पारिबा। कोन आपण आज्ञाकारिता, आज्ञा मानिबा व्यक्ति की जो माने प्रभुंकर कथा अनुसार आज्ञा पालन करंती, प्रभुंकर आज्ञा मानंती, से माने शांति पाइबे। पंचम कथा, लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट कथा हैला by plenty of praise and worship, praise and worship or prayer। बहुत आमाने प्रशंसा, प्रार्थना, आराधना करिबा द्वारा आमे शांति पाई पारिबा। जने व्यक्ति शांति पाई पारिबो केतेबेले जेतेबेले को तार लाइफ गुडे वर्शिपर लाइफ हेबो, वर्शिपिंग लाइफ हेबो। केते बढ़िया वर्शिप, आपण माने बहुत बढ़िया वर्शिप। मते मु जेतेबेले मु आज मु वर्शिप रे अटेंड करि पालिनी, मते टिके दुख लागिला। मु भाबिली वर्शिप चाली थिबो, बे स्टार्ट हेतिबो तो बोली मु फटाफट जॉइन कली। मोर पर्सनल प्रेयर भी रोची तो जेबे मु आज्ञा को कहली मु टिके देरी रे मु माने जॉइन करिवि बोली मु कहितली। हम पर्सनल प्रेयर भी एक रहिछि तो वर्शिप रे मु जॉइन करिवि बोली भाबुथली। मु जॉइन कले सेतल वाक्य पाई प्रार्थना चलीथिला, किंतु मे गॉड ब्लेस माने जे वर्शिप लीड आज करिछन्ती तांक प्रभु बहुत आशीर्वाद करंतु। गत दिन रे मु जेतल को जॉइन करिथिली हमर हा ये हमर सिस्टर पद्मसेनी बदे वर्शिप करुथिले। मु बहुत बहुत भलो लागे वर्शिप। मु गीत सुनिबाटा कम, गाइबाटा बहुत मो मोर कंठ नाही, मोर फोटा बॉक्स गुड़ाक, किंतु मु गाइबा को बहुत भलो पाए। जेमिति भी हो, मोर एक्सीडेंट रे सब भांगी जाइछि, फटा बॉक्स मोर, किंतु गाइबी। जेमिति हो लोक कोन भाबुचंदे आई डोंट केयर, बट मु गाइबी। जेमिति भी हो मोर प्रभु गौरव पाऊ, मु गाइबी। मोर अभ्यास नाही कानर गेंजी देगी खाली सुनी सुनी थिबी गीत। मु गाइबी, मु प्रशंसा करिबी, मु प्रभु आराधना करिबी, मते भलो लागे। मु गाड़ी जदि ड्राइविंग स्टार्ट करिबी, सुनाबेडारू जदि रायगड़ा भी जदि जीबी, सुनाबेडारू रायगड़ा पहुंचबा जे मु वर्शिप करूथिबी, आराम रे गीत गाउथिबी, वर्शिप करी करी केते हजार हजार गीत गाई सरै देबी मु पूरा सेठी पहुंचबा जाय।
टिके 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 करी प्रेजिंग करी 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 रायगड़ा पहुंच जीवी आसिला बेलକୁ भी प्रेजिंग करी 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 आसी जीवी तभी तो मैं जिंदा हूँ प्रेज द लॉर्ड इसलिए मैं जिंदा हूँ नहीं तो 10 बार मैं एक्सीडेंट हुआ हूँ 10 थर मु दुर्घटना सम्मुखीन होइछि 10 थर मोर एक्सीडेंट होइछि मर जाता तो कब का हो जाता कब का चला जाता लेकिन प्रभु अब भी मेरे अंदर है इसलिए मैं जिंदा हूँ प्रेज द लॉर्ड आपण जेते भी जदि पीस पाइबा पे इच्छा करतुती तो वर्शिप करंतु आराधना करंतु फिलिपियर जेमति कि माने पढिलु 4:7 पदरे जेमति कि हां जेमति पढिलु आमे हां परमेश्वरଙ୍କର शांति परमेश्वर शांति ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବ ବୋଲି ଆମେ ଯେମିତି କି ପଢିଲୁ ଆମେ ଆମକୁ ଆମର ହୃଦୟକୁ ଆମର ବିଚାରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ତାହେଲେ ଆପଣ ପାର୍ଟିରେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ନ ବାହାରିଲେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆଉ ନାଇଁନି ଆଉ ଟିକେ ନହେଲେ ଟିକେ ଖାଲି ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଆଗ ବାହାରିବ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଫଟୋ ରଖି ଫିଲ୍ମ ଗୀତର ପୁରା ଏକଦମ ଆଡ୍ କରିଦେଇଥିବେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଯଦି କାର ଥିବ କହିଲେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ସେଠି ଆଡ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ମାନେ ଆମର କାର ଯଦି ବର୍ଥଡେ ଥିବ ବୋଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଗାଇଦେବି ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେବି ନିଜେ ଗାଇକରି ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେବି ଆଉ ସେଟା ଆଡ୍ କରିଦେବି କୋଉ ଫିଲ୍ମଟା ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ଗାଇକରି ଆଡ୍ କରିଦେବି ସେଠି ଆଉ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଜଣାଇଦେବି କେମିତି ବି ହଉ ୱିଥାଉଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ ନଥିବ କିଛି ନଥିବ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ବୋଲି ଗୀତ ଗାଇଦେବି ଆଉ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେଇକି ସେଠି ଫଟୋ ସହିତ ଆଡ୍ କରିଦେଇକରି ଯା ବୋଲି ଛାଡିଦେବି ଯା ସେ ଶୁଣି ଦେଇକରି ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଯିବି ଯାହା ହଉ ବୋଲିଲା ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଲଗେଇ ଦେଇକରି ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୁଁ ପାଇବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ ମୁଁ ତ କିଛି କରିନାହିଁ ଖାଲି ସେଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେ ପାଇବ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ତ 5ଟା କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ରିଏଲ ପିସ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଏ ଦେଇପାରିବ କଣ ସେଟା ଆମେ 5ଟା କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ପ୍ରଥମ କଥା Jesus Christ by the Jesus Christ second କଥା by the Holy Spirit third by his word ପ୍ରଥମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟରେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା by his word ଚତୁର୍ଥରେ by our obedience ଆମମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରିତା ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚମରେ by plenty of praise and prayer and worship ଦ୍ୱାରା ତାମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ରିଏଲ ପିସ୍ କୁ ପାଇପାରିବି ଶାନ୍ତିକୁ ପାଇପାରିବି ମୋ ଜୀବନ ମୋ ପରିବାରର ଜୀବନ ଶାନ୍ତିର ପରିବାର ହେଇପାରିବ May God bless you all ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ସବୁ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ନିବେଦନ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ Over to Mike, DN ପବିତ୍ର ଜେନା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତେ କରତାଳ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଯାହା ହଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ସରଳତା ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପାଇବା ବିଷୟରେ 5 ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାର ହୃଦୟ ମନ ଅଛି ଆମେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ପାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନକାରୀ ମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ମାନେ ଯେମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ଏଇ 5 ବିଷୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା ଆମେ ଶାନ୍ତି ନିକଟକୁ ଯିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦାସକୁ ଆଉ ସେ ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ କାମ କରନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ କଣ ବିଜ୍ଞାପନ ଅଛି